Oh, open na yung gifts. Oh, ayan. Bigay Oh. ni Tito Kamo yan. Ito kay Daddy. Open mo. Open mo. Yung cake pakita Open mo. Open mo na muna yan. Open mo. Yan. Open mo. Buksan mo. Sige. Tanggalin mo kayo. Pabayaan mo siya. O sige, open mo. Go, open it. Open mo na yung toy gift mo. Mas gusto yung balloon eh. Nakita mo yan. Oo. Pakita mo kay mami mo yung gift mo. Ayan na, mamaya na yan. Mamaya na yan eh. Mamaya na to. Open mo muna yung gift mo. Yan muna. Open mo muna. Oh. Pakita mo kay mami. Ito na. Ayan, oh. Pakita mo kay mami. Gatar. Alisin mo na yan. Isa pa. Ayan pa. Isa pa, meron pa isa, oh. Meron pa isa. Ito pa, oh. Wala na. Ayan pa yung isa. Ayun. Wow. Wow! Ito pa isa, oh. Oh, ito, galing naman kay Yaya. Galing kay Yaya. Oo, open na natin. Dali, open mo na. Open mo na ito. Open mo. Mamaya na to. Open mo. Open mo yan. Open mo. Kuya, wait! Mamaya na. Nadidistract mo si Elise. Open mo muna. Open mo. Ano lang yan? Pakita mo kay mami. Kuha mo. Pakita mo kay mami. Ano yan? What's that? Dali. What's that? Ayaw lumabas. Akin na tanggalin. Ayaw. Malapit na. Meron pa isang tape eh. Ayan. Yan. Oh. Kuha mo. Ano yan? Oh. What's that? Uy! Wow! Didikit naman dito kung saan na naman yan. Buksan daw! Ayan na. Buksan na! Sige na, buksan. Plastic. Oh. Wow, daming gifts ni. Yan. Oh. Tinulit. Tayo ka na naman. Play na naman siya. Kuya? Kuya, it's her kid. Sa birthday mo rin. Yan din ang regalo ko sa'yo. Meron din ako ng ganyan, di ba? Yep. Oh, what are you going to say, Ayi? Hey, say thank you. Ayi, say thank you. Say thank you. Ayi, say thank you. Hey, say thank you. Ano yan naman yan? Ayi. Sa akin yan? Ayi. Hey. Wala na, mami. Hey, say thank you. Ayun na. Ayi, say thank you. Say thank you. Please, sabi thank you. Ayi. Elise. Say thank you. Elise, don't bite that, okay? Elise, say thank you. Wala na. Mamaya na yan eh. Wala Kuya, na tell her. Wala na. Thank you muna. Say thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Orchestra. Ilaray mo na lahat. Ayan. Okay, Ayan, happy birthday, Ayi. Oh.